Ang challenge natin ngayon ay guess the name challenge, okay? Okay! Bale, magsasabi ako dyan ng letra ng pangalan at sasabihin ko kung babae ba yon o lalaki. Huhulaan nyo, okay? Panalo ng 400 pesos. Talikod na. Harap na. Ang pangalan na sinulat ko rito ay babae. Letter C. Go. Camille, mali. Celine, mali. Catherine, mali. Claire, mali. Chris, mali. Anak? Anak? Tama, ang galing mo. Tama, 400 pesos. 400 pesos. Next. Talikod. Harap na. Ang pangalan na sinulat ko rito ay babae ulit. Letter S. Go. Celine, mali. Cheryl, mali. Samantha, mali. Sarah, mali. Letter S dyan. Salon, mali. Sandra, mali. Santiago, pangalan ba yung Santiago? Apelyido yun eh. Cheryl, masabi na yun. Sophia, mali. Sophie, mali. Sabina, mali. Anak, Chantal, mali. Sabrina, mali. Shane, mali. Anak? Saina, mali. Anak? Selina, mali. Anak? Sophia, mali. Sam, mali. Anak? Shaira, mali. Walang maisip agad, ikaw. Wala rin maisip. Chanel. Anak? Chanel, mali. Sarah, mali. Anak? Smile? Mali. Sasabi na yung Samantha. Sky, mali. Sandra, sabi na rin. Sa'yo na ala. Anak? Anak? Samail, ang hirap namang pangalan nyo. Ang tamang sagot ay, sabihin ko na, Sally. Talikod na, Sally. Harap na. Ang sinulat ko na pangalan ay lalaki. Letter P, as in Papa. Go. Pedro, mali. Patrick, mali. Pedro na sabi na nga, Pedro. Ano? Pot, mali. Pati, mali. Pablo, mali. Piolo, mali. Pepito, mali. Pat, mali. Prince, mali. Peter, mali. Paul, mali. Pat, sabi na yun. Ano? Paulo, tama, Paulo. 400. Next. Talikod. Harap na. Ang sinulat ko na pangalan dito ay lalaki ulit. Letter D. Dog. Go. Dantes, mali. David, mali. Anak? Dogs. Anong bogs? Letter D nga, D. Go. Divina, mali. Lalaki nga eh. Wala na. Ano? Ding dong, mali. Ano? Dantes, pares kayo nasagot ni Nala. Mali. Daniel. Mali. Dexter. Ano? Tama, Dexter. Galing na. 400. Next. Talikod. Harap. Lalaki ulit. Letter R. Go. Anak? Mali. Ramon. Ramon, mali.
Ano? Romeo, mali. Ikaw, incest, go. Lalaki, R. Roberto, mali. Rico, mali. Raymond, mali. Rex, mali. Rick, mali. Robert, mali. Rex, mali. Ramon, mali. Richard, mali. Sikat na sikat to. Go. Randy. Mali, Randy. Relucio. Ano? Relucio. Relucio. Sikat na sikat. Rodolfo. Rodolfo, mali. Ano? Roderick, mali. Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, mali. Hindi alam. Ikaw. Randy, nasagot na yung kanina. Rigor, nasagot na. Rico, nasagot na. Mali. Hindi alam. Mag-isip na agad yan. Hindi alam. Robin. Ano humarap ka rito? Robin Hood. Ano? Robin, mali. Richard, mali. Last kay ano ha? Kay Jeno ha? Rafael. Rafael, mali. Mali. Last kay Jeno. Romeo, nasagot na kanina. Ang tamang sagot ay Raul. Raul. Talikod. Si Raul. Next. Talikod. Harap. Lalaki ulit. Letter C. Go. Chano, mali. Christian, mali. Carlo. Ano? Carlo, mali. Charles, mali. Chris, mali. Carlos, mali. Calvin. Mali. Ikaw, Lala. Cedric, mali. Carl, mali. Letter silang, ano? Chip Allen. Ang buo. Mali. Carlo. Ala? Carlo, mali. Cardo. Ala? Cardo. Cardo, mali. Silito. Ala? Silito. Silito? Mali. Carl, mali. Dami ka lang sabi ng Carl. Gary. Kerry, mali. Nasagot naman Charles. Charles, sasagot na kanina. Mali. Sikat na sikat to ngayon, lalo na ngayon. Go. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Hindi alam. Go. Ha? Cardo, nasagot na ngayon, Cardo. Carlo, nasagot na rin. Ikaw. 5. Ano? Carlos, nasagot na rin kanina. Ano? Carlito, mali. Sayang. Go. Sayang, dalawa na kanina sabi. Go. Kevin, letter C, Kevin. Kevin. Letter K yun eh, go. Coco, mali. Coco Martin. Ano ba yan? Ay ka. Ikaw. Carlita. Babae, lalaki nga. Ano? Halo, mali. Carmelo, mali. Last kay Jeno. Ano? Apelido yan eh. Apelido mo yan eh. Cabral eh. Ikaw. Carlito. Mali. Ang tama sagot ay si Kaloy. Carlos Kaloy Yulo. Si Kaloy. Next. Harap. Babae naman. Letter M. Go. M. Maika, mali. Maggie, mali. Marie Chris, mali. Mary, mali. Maria, mali. Sikat na sikat din to. Go. Marie, mali. Martina, mali. Mika, mali. Marites, mali. Marian, mali. Marie, mali. Mariel, mali. Maria, mali. Sikat na sikat to. Michelle, mali. Yan o. Mika na sagot na kanina. Go.
Maria. Ano? Maria. Mali. Go. 5, 4, 3, 2, ha? Wala. Go. 5. Ano? Maloy. Tama. Maloy. Maloy. Tama. Maloy. Tama. 400. Next. Talikod. Harap na, harap. Babae ulit. Letter A. Go. A. Go. Aileen, mali. Angel, mali. Angelica, mali. Aika, mali. Aya, mali. Nasagot na, Angelica. Mali. Go. Ha? Nasagot na rin yung Angel. Ashley, mali. Andrea, mali. Amber, mali. Audrey, mali. Madali lang to. Ira, mali. Angge, mali. Alexandra, mali. Nasagot na, Aiko. Ala? Ali, mali. Ade, ang hirap ng mga pangalan niyo. Go. Ha? Amy, mali. Ayla, mali. Aubrey, mali. Ano? Ashley, nasagot na kanina. Alex, oh, pwedeng babae pa rin. Ano? Naira, ang hirap ng pangalan niyo, Diyos ko. Ikaw? Alexa, madali lang to, guys. Ano? Ann, tama. Ann lang, Ann. Ann Cortez. Ann lang, Cortez. Ann Cortez, last na. Talikod. Harap na. Last na. Lalaki. Letter J. Go. Jan, sikat. Mali. Sikat na sikat to, lalo na ngayon. Go. Jack, mali. Ano? Jackie Chan, mali. Jobert, mali. Ano? Jimwell, mali. Sikat na sikat to kasi lalo na malapit na ang ano. Go. 5, 4, 3, 2. Josh, mali. Letter J. Lalaki. Jacob, mali. Joshua, mali. Jade, mali. Jed, mali. Ano? Jose! Tama. Babay na.